پاکستانی آفیشلی بھکاری بن چکے ہیں. یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ گلف ممالک یہ بات اب کہنا شروع ہو چکے ہیں, کیونکہ وہاں سے جتنے بھی بھکاری پکڑے جاتے ہیں ان میں سے 99% کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے. سعودی عربیہ اور عراق کے ایمبیسیڈرز نے پاکستان کی اتھارٹیز سے یہ کمپلین کی ہے کہ پاکستان سے بھکاریوں کے جہاز بھر بھر کے ان کے ملکوں میں جا رہے ہیں. اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ سینٹ قائمہ کمیٹی اوورسیز پاکستانیوں کے اجلاس میں سیکرٹری وزارت اوورسیز پاکستانیز نے انکشافات کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بھکاری سب سے زیادہ باہر جا رہے ہیں. بیرون ممالک جتنے بھکاری گرفتار ہوتے ہیں ان میں سے 90% پاکستانی ہوتے ہیں. ایک وقت تھا کہ سعودی پرنس جو ہے وہ یہاں پہ آ کے کہتا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ میں پاکستانی سفیر ہوں آپ کا سعودی عرب میں, ٹھیک ہے نا, اور آج وہ آپ سے ملنے کا روادار نہیں ہے. اور تو اور پاکستانیوں نے ایک نیا کام بھی اب شروع کر لیا ہے کہ حرم کعبہ کے اندر جا کے جب لوگ احرام باندھ کر طواف کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کی جیبیں کاٹنے سے باز نہیں آتے, اور جو سیکیورٹی سٹاف ہے حرم کعبہ کا انہوں نے جب ان جیب کتروں کو گرفتار کیا ہے, پکڑا ہے, تو ان تمام کا تعلق بھی پاکستان سے ہی نکلا ہے, جو کہ تمام کے تمام لوگ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. وہاں جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں اور جیب کاٹتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ چوری چکاری بھی وہاں پر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستانی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بلیک لسٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ انہیں مزید وہاں پر نہیں لیا جا رہا. کہ مسلمانوں میں ایک فطرت ہوتی ہے اللہ کے نام پہ دے دے بابا والی, کھٹ کر کمانا ان کو نہیں پسند ہے, نہیں آتا ہے. دیکھیے جہاد انہوں نے اپنے دھرم سے سیکھا, جہالت انہوں نے اپنے دھرم سے سیکھا, عورتوں کو اتیاچارت کرنا انہوں نے اپنے دھرم سے سیکھا. مسلمانوں نے عورتوں کو ملائن کرنا, ڈیفیم کرنا, عورتوں کو اپنے بستر کا کھلونا سمجھنا, یہ انہوں نے اپنے دھرم سے سیکھا. لاسٹ کچھ 3 مہینے پہلے عمرہ کر کے آیا ہوں, تو آپ یقین مانیں کہ اب ہمیں وہاں پہ پاکستانی لیبر نظر نہیں آ رہی. টোটাল ইন্ডিয়ান, বাংলাদেশি আর বার্মান. বন্ধুরা এখন আপনি এটা থেকে অনুমান করতেই পারেন যে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা কতটা খারাপ. আপনারা নিশ্চয়ই আগেই জেনে গেছেন যে পাকিস্তানের বড় লোকেরা তারা তো তাদের দেশকে ছেড়ে অলরেডি বাইরে চলে গেছে, আর এখন ভিখারিদের পালা. পাকিস্তানের ভিখারিরা পাকিস্তান ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে, আর এটাকে নিয়ে এখন বিরক্ত হয়ে গেছে মিডল ইস্ট থেকে শুরু করে সৌদি, ইরান. হ্যাঁ বন্ধুরা, বিশেষ করে সৌদি আরব, ইরাক, সিরিয়া, তুর্কি, এমনকি এখানে হাস্যকর বিষয় সিরিয়ার মতো দেশেও, যে এখানে তারা বলেছে যে আপনাদের দেশের ভিখারিদের আর আমাদের দেশে পাঠাবেন না. এখন পরিস্থিতি এমন যে সমস্ত মিডল ইস্ট দেশগুলি পাকিস্তানিদের আর নিতে চায় না, কারণ এই পাকিস্তানের লোকেরা যাচ্ছে সৌদি আরব, মক্কা, মদিনা. এছাড়া সেখানে গিয়ে তারা পকেট মারা থেকে শুরু করে ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করে দিয়েছে, আর এই সমস্ত কর্মক্ষেত্রে সবার প্রথমে নাম উঠে আসছে পাকিস্তানের. তো বন্ধুরা দেখে নিন পুরো ভিডিওটি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন. سینٹ کی پاکستان کا جو اپر ہاؤس ہے, سینٹ اس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اوورسیز کی, اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان سے بیگرز ہیں وہ بڑی تعداد میں باہر جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں تو پہلی بات ہے اس کو سمجھ ہی نہیں پایا اس بات کو. اگلے دن پاکستان کی ایک ایئر لائن کے اندر وہ جہاز چل رہا تھا تو ایک بندہ کھڑا ہو کے مانگنے لگ پڑا جہاز کے اندر ان دی اسکائز. اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اوورسیز کی, اس کو بتایا گیا ہے کہ 90% بیگرز جو دوسرے ملکوں میں پکڑے جاتے ہیں وہ پاکستانی اوریجن کے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ مورل ڈیکیڈنس, یہ جو مورلی بینکرپٹ, آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں مورلی بینکرپٹ, ڈاکٹر صاحب یہ تو دنیا میں پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستانی باہر جا کے مانگتے ہیں جہاز میں بیٹھ کے ٹکٹ لے کے. اس وقت حالات یہ ہیں ہمارے پاکستانیز کے کہ آپ کو ہر شہر میں ڈرگ ایڈکٹڈ پاکستانی اوپنلی مانگتے نظر آتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک, آپ اس کہتے ہیں کہ جی بیگرز جا کے مانگتے. 1948 کے اندر جو پہلا ہمارا ٹرپ, ہماری جو پرائم منسٹر جو پہلا ہماری ڈیلیگیشن یہاں آیا تھا, انہوں نے یہاں سے امریکن گورنمنٹ سے آتے ہی مانگا تھا. انہوں نے کہا تھا بھائی ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ انڈیا میں رہ گیا ہے, اور انڈیا بہت بڑا کنٹری ہے, ہمیں ان سے ڈر بھی ہے اور سارا کچھ ہے, اور رشیا کے ساتھ سوشلزم کے ساتھ ہمارا اسلام جو ہے وہ الائن نہیں ہے, ہمیں پیسے دو, ہم سوشلزم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں, اور آرمی کے زیادہ جو ہمارے اکوپمنٹ ہیں وہ بھارت لے گیا ہے, ہم بڑے بھوکے ننگے ہیں, پلیز ہمیں پیسے. یہاں سے سٹارٹ آپ کا 1948 میں ہوا تھا, اور امریکہ نے آگے سے ان کو جواب دیا تھا کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے مارشل پلان میں یورپ کو بہت زیادہ پیسے دیے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں.
तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाएं, और वो ले गए थे यहाँ से। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है, आपका बस चले, तो आपको सिर्फ एक चीज का शौक है 1947 से लेकर आज तक या उससे पहले भी, हाँ जिहाद है, जिहाद है। क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ, और अभी तक आप वो गश पड़ रहे हैं डॉलरों के, क्योंकि डॉलर बहुत आए उस दौर में। लेकिन अब आपको पता नहीं आप पॉलिसी आप चेंज क्यों नहीं करते। अब वो डॉलर नहीं आएंगे। दुनिया टेररिज्म से जियो इकोनॉमिक्स पे जा चुकी है। कोविड के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया का सप्लाई चेन ही रिस्टोर नहीं हो रहा है। दुनिया के इस वक्त मसाइल जंग नहीं है। आप दहशतगर्दी के सिवाय और दूसरी प्रोडक्ट्स कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। अब वो लोग नहीं खरीद रहे टेररिज्म, क्या करें। लेकिन पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और ख़बर ये है कि और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं, और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमें ये पता चला था कि लोग फरार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली जो मिसाल, मतलब वैसी कही जाती है ना, ये जुमला ज़ुबान ज़दे आम ही हो गया है ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से जिंदा भाग। सेनेट की, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर, इन द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। दरअसल ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, दरअसल